नाज़रीन, मैं हूं फरिया अजीज। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के एक बयान पर 15 कत्ल हो गए, जिम्मेदार कौन है? दूसरी तरफ अल्ताफ हुसैन ने कराची में अमन की अपील की है। वेलकम टू न्यूज़ बीट। जैसे मेरा बच्चा मरा है, इनकी माँ भी तड़पे, इन लोगों की माँ को भी पता चले। अल्लाह, मेरा बहुत मासूम सा बच्चा था। ऐसी रोड पे पड़ा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था। जब गोली मार के चले आते तो इंटरव्यू लेने यहाँ चले आते हैं पुलिस वाले लोग। ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या चाहता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सियासी में हमारे बेटे को मारा, शौहर को मारा, एक बेटे को जख्मी किया और अब हम लोग फिर भागते हैं। कब तक भागते रहेंगे? खेल खेलते रहेंगे ये लोग, कब तक इंसानी जान ऐसी जाती रहेंगी। जब उसको मार दिया कि कोई उठाने वाला नहीं था, उसको कोई उठाने वाला नहीं। तड़प तड़प के भाई दुनिया से चला गया। ये बच्चा कल निकला, मुझे बाद में पता चला। हम लोग 4 दिन से भूखे हैं। ये हजारों लोगों को कौन मार रहा है? कौन गाड़ियों से? आप नहीं मार रहे, सिर्फ मजे लेते हैं सारे। फिर वही काला धुआं, इंसानी जानों का ज़ियां, आहो फुगा और सिसकियां, दम तोड़ती इंसानियत की हिचकियां, खौफ का, दहशत का, वहशत का समा, फिर से बढ़ती तलखियां, वो ज़बां वो ही बयां, ए खुदाए मेहरबां, अल हफीज़ो अल अमा, साकिनान शहर बेअमा, आखिरश जाएं कहाँ। और फिर 15 जाने और अपनी जान से गईं। गालिब ने कहा है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो, ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। एंड ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा स्पीक्स अगेन। बरतानवी टीवी शो बिग ब्रदर में मशहूर हॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी शरीक थी। इस दौरान एक प्रोग्राम में शरीक जेड गुडी, डैनियल लॉयड और जो ओमेरा ने शिल्पा के हिंदुस्तानी लहजे का मजाक उड़ाया। उन्होंने ये शिकायत भी की कि शिल्पा ने उनके खाने को हाथ से छुआ था। साबिक ब्यूटी क्वीन डैनियल लॉयड ने कहा कि शिल्पा के हाथ न जाने कितने गंदे होंगे। ओमेरा ने कहा कि इंडियन अफराद पतले होते हैं क्योंकि वो कच्ची ग़िज़ा खाकर बीमार ही रहते हैं। जेड भी प्रोग्राम के दौरान शिल्पा से मुसलसल बहस में मसरूफ नजर आई और उन्होंने उनसे पूछा कि तुम क्यों क्रीम्स लगाती हो, क्यों ब्लीच करती हो, क्या तुम हमारी तरह गोरा होना चाहती हो? और इसका नतीजा ये निकला नाजरीन कि अगली किस्त में पहले जेड गुडी को नाजरीन ने मुस्तरद कर दिया और फिर उससे अगली किस्त में 48% नाजरीन ने ओमेरा को भी शो से निकालने के हक में फैसला कर दिया। इन्हीं रेसिस्ट जुमलों की वजह से जेड गुडी, ओमेरा और डैनियल लॉयड का कैरियर हमेशा हमेशा के लिए बरतानिया में खत्म हो गया। इस प्रोग्राम में कहे गए जुमलों की गूंज बरतानवी दारुल उलूम में भी सुनाई दी गई, जबकि भारत ने सरकारी सतह पर भी ये मामला बरतानिया के साथ उठाया। ये एक महज़ब मुल्क में नस्ली इम्तियाज और कौमियत की बुनियाद पर किसी के खिलाफ बयान देने पर रद्द अमल था, जबकि हमारे मुल्क में जो पहले ही इंतशार का शिकार है, कल सिंध के सीनियर वजीर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने एक ऐसा शर्मनाक और इश्तियाल अंगेज बयान दिया जिससे कराची एक बार फिर आग और खून में डूब गया।
जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कल रात शाही सैयद के घर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि महाजर कौम का हकीकी और असल लीडर आफाक अहमद है और नया सूबा हमारी लाशों पर से गुजर कर ही बनेगा। कैदियों की मुंतकली के हवाले से उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने 25 से ज़ायद कैदियों को अंदरूनी सिंध मुंतकिल करवाया है, सबके सब टारगेट किलर्स हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा जिसे हम यहाँ पर नहीं दोहराएंगे क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। उनके इस बयान के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हंगामा आराई शुरू हो गई। गुज़िश्ता रात से जारी इन पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 14 अफराद हलाक हो चुके हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इस बयान के रद्द-ए-अमल में कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में MQM के तहत मुजाहरे किए गए। कराची के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद शहर की तमाम दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि सड़कों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गायब है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान पर वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने मुआज़रत की है। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। इस स्टेटमेंट से अगर अल्ताफ भाई की दिलआज़ारी हुई है जो होनी चाहिए थी, जिस तरीके से हुई, तो मैं उनसे भी माजरत खा हूँ। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टीज जब मिलकर इसका फैसला नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, तो कराची में अमन कायम नहीं हो सकता। जबकि खुद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अपनी गुज़िश्ता रात बयान पर माफी मांग ली है और कहा है कि उनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माफी मांगते हैं। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज का बयान उनकी जाती राय थी। इस बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो वो माफी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे, मगर मुहाजिर राब्ता काउंसिल ने सीनियर सूबाई वज़ीर डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की मुआज़रत को मुस्तरद करते हुए जुल्फ़िकार मिर्ज़ा बराह रास्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायल अल्ताफ हुसैन से माफी मांगे। मुहाजिर राब्ता काउंसिल ने ANP सिंध के सरबराह शाही सैयद और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से 48 घंटों में कराची छोड़ने का मुतालबा भी किया है, जबकि सिंध के वज़ीर दाखिला मंजूर वसा, जिन्होंने कल बड़े फख्र से कहा था कि जब से वो वज़ीर दाखिला बने हैं कराची में कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, उन्होंने शायद कुछ जल्दी बोल दिया था। जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा था। मेरे आने के बाद आपने टारगेट किलिंग नहीं देखी हो। उस एरियाज में जहां कोई जा नहीं सकता था, कोई दुकानें नहीं खुलती थी, अब हर बंदा हर प्यार और मोहब्बत के साथ सब गले मिल रहा है। मगर लगता है कि मंजूर वसा साहब बयान देने में जल्दी कर गए। उनके बयान के चंद घंटों बाद ही कराची में हलाकतों का नया सिलसिला शुरू हो गया, जबकि आज 14 हलाकतों के बाद उन्होंने इन हलाकतों का जिम्मेदार जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान को करार दिया। क्या बोले वो, सुन लीजिए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने जो बयान दिया, ज़ाती राय है, ज़ाती सोच है, ज़ाती ख्यालात हैं। अफसोस है कराची जैसे अमन वाले शहर में जो मैं अमन का गहवारा देखना चाहता था, उसमें ये इंसिडेंट हुआ है। ये बड़ा शहर है, अमन से ही काबू आएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के एक इंतहाई नाजुक तरीन मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ मुल्क में जारी दहशतगर्दी की जंग की वजह से मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। हमारी अफवाज दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में मसरूफ हैं। अमेरिका की जानिब से हमारी फौजी इमदाद मुअत्तल करने की खबरें हैं। दूसरी जानिब कल भारत के शहर मुंबई में होने वाले बम धमाकों में 21 अफराद के हलाकतों के बाद भारतीय हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियां शुरू कर दी हैं, मगर हमारे सियासी रहनुमा इन हालात से बिल्कुल बेनियाज होकर एक दूसरे के खिलाफ शर्मनाक और शर्मंगेज बयानबाजी में मसरूफ हैं। इस मामले पर मीडिया में भी बहुत भारी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है, क्योंकि हमने भी कोई इस किस्म की बात और खबर को नशर नहीं करना चाहिए जिससे इंतशार फैल जाए या जिससे कशीदगी में इजाफा हो और अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा हो। कराची में लगी आग पर तेल डालने के बजाय पानी डाला जाए ताकि नफरतों की आग बुझ सके। आज इस मौजू पर बात करेंगे, मगर सबसे पहले जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयानात के हवाले से देखते हैं रिपोर्ट। वैसे तो अवाम सिंध के साबिक वजीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के इंतहाई तुंद तेज बयानात के आदी हो चुके थे। कभी वो शाहरुख खान के स्टाइल में हर मसले के हल के लिए कहते कि मैं हूँ ना, और कभी MQM पर टारगेट किलिंग में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाकर पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा के ताल्लुकात कशीदा करवा देते। सबसे बड़े में बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कराची की 26 टारगेट किलर उनके, और फिर बाद में खुद 9-0 हाजिरी देकर MQM को मनाते भी रहे। इस साल 20 फरवरी को जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया। लियारी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, मियां साहब समझते हैं जो किसी के दिमाग में कोई और हला है
میں آج اس پلیٹ فارم سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دفتر بند کرنے کی دھمکی بھی دی اور اسی پر بس نہ کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو آئندہ حیدرآباد کا دورہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی پروگرام اگر میاں صاحب کو کرنا ہو تو وہ حیدرآباد کے پاگل خانے میں آ کے کرے کیونکہ جہاں یہ سب بند ہوں گے۔ اپنے انہی آگ لگا دینے والے بیانات کی وجہ سے ذوالفقار مرزا کو وزارت داخلہ چھوڑ کر طویل رخصت پر جانا پڑا تھا اور چند دن پہلے ہی وہ واپس آئے تھے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ اب ذوالفقار مرزا اپنی زبان و بیان پر قابو رکھیں گے، مگر کل انہوں نے شاہی سید کے گھر پر ایک عشائیے کے دوران ایم کیو ایم کے بارے میں جو کہا اس نے کراچی میں کشیدگی پر جلتی پر تیل کا کام کیا۔ کیا ذوالفقار مرزا از خود اس طرح کے بیانات دیتے ہیں یا انہیں کوئی ایم کیو ایم کے خلاف بیانات دینے پر اکساتا ہے؟ اور اس بیان کے بعد کراچی میں 14 بے گناہ افراد کی جانیں گئیں، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو سینیٹر فیصل رضا عابدی، صدر پاکستان کے مشیر بھی ہیں، ان کے ساتھ موجود ہیں افتخار شرازی صاحب، سما ٹیلی ویژن کے بیورو ہیڈ ہیں، اسلام آباد سے سینئر اینالسٹ اینڈ رائٹر، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں صداقت صاحب پنڈی سے، راول پنڈی میں وہ موجود ہیں، محمد لقمان صاحب جو کہ لاہور سے جوائن کر رہے ہیں، وسیم حیدر صاحب جو کہ ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں۔ تمام افراد ہمیں بتائیں گے کہ کہاں کہاں کتنی ہنگامہ آرائی ہوئی اور اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے۔ مگر سب سے پہلے میں فیصل رضا عابدی صاحب آپ سے آغاز کروں گی، جو بتائیے گا آپ کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ انڈیا سے۔ اور جب وہ آئے تھے تو کسی نے ان کو سپورٹ دی، کسی نے ان کو خیال رکھا، یا وہ خود ہی سے انہوں نے پاکستان کو سپورٹ دی؟ جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں اس کا میں تفصیل سے جواب دے دیتا ہوں۔ آپ کو برا لگا میرا سوال؟ نہیں، برا نہیں لگا، لیکن دکھ ہوا، افسوس ہوا، لیکن اس کے بھی محرکات ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے جی ہم بھوکے ننگے آئے تھے، کوئی شک نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی زمین یا زر و جائیداد یا دولت کے لالچ میں نہیں آئے تھے، ہمارے اجداد قربانیاں دے کے آئے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ ہی نہیں چاہیے تھا فیصل چھوڑ کے آئے تھے، آپ کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا نا، اب جواب دینے دیں۔ ہم سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے وہاں، دولت تن من دھن سے پاکستان کے لیے آئے تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سندھ نے ہمیں پناہ دی تھی، کسی نے نہیں دی، اہل سندھ نے دی تھی۔ اور وہ جو بنجر زمین ہے نا، وہاں ہمارے اجداد نے اور اہل سندھ نے محنت کر کے اس ترقی یافتہ شہر بنایا، محبتوں کا ایک لازوال سلسلہ بھی ہے وہاں پر۔ یہ بیان کسی طور پہ بھی اس لیے قابل قبول بھی نہیں ہے کہ 20 لاکھ لاشیں وہ جو ہیں ہم کندھوں پہ بھی اٹھا کے آئے تھے ہمارے اجداد۔ پاکستان کے اندر جتنی قربانیاں ہجرت کرنے والوں کی ہیں شاید کسی کی بھی نہ ہو۔ میرا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، میرے والدین کو بیجنگ سے نہیں، انڈیا ہی سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ کوئی بھی جماعت کوئی ایسا تاثر نہیں رکھتی، اور میں نے آپ کو ماضی میں بتایا کہ میں جس حلقے سے الیکشن لڑا ادھر سوراب گوٹ میں تاریخ میں پہلی بار اس یوسی کے اندر 8,500 ووٹ پختونوں نے مجھے دیے، بلوچوں نے مجھے دیے، سندھیوں نے مجھے دیے۔ اسی طرح ایم کیو ایم میں بھی یہ تمام قومیتیں موجود ہیں، تو گراس روٹ پہ کہیں ایسی کوئی نفرت بھی نہیں۔ اب ہم بھی آئے، ہم بھی یہ سوچیں، لیکن اگر اس طرح کی دیکھیں، ایم کیو ایم کے قائد نے اور ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے، ایک سیاسی جماعت نے جب مطالبہ کیا تھا کراچی کو صوبہ بناؤ، مسترد کیا تھا نا کھلے عام، لیکن اب کچھ لوگ اگر ان کی قیادت کی پالیسی کے خلاف یہ چوکنگ کریں، صوبہ بہت ضروری ہے، مہاجر صوبہ بہت ضروری ہے، تو اس سے نفرتوں کے باقاعدہ عمل کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کے ذوالفقار مرزا صاحب کا بیان ریاکشن تھا؟ دیکھیں وہاں پہ تند و تیز جملوں کا مقابلہ تو تھا۔ اگر آپ نے 2 تقریریں نہیں سنی، قائم خانی صاحب کی تقریر آپ کی نظر سے نہیں گزری، کہاں پر آ کے آپ لمٹ لگائیں گے کہ کون سا بیان دے سکتا ہے؟ میری بات سنیں نا، اول تو نہ ان کو بیان دینا چاہیے تھا، نہ ان کو بیان دینا چاہیے تھا۔ ہمارے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے قائدین کے ویژن کو فالو نہیں کرتے۔ زرداری صاحب نے جب نوڈیروں میں کھل کے یہ اعلان کر دیا کہ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ نہیں لڑوں گا، تو میرے جیسا آدمی تو سمجھ گیا نا۔ اب اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ذوالفقار مرزا کے بیان کو کسی نے اکسایا دینے کے لیے، تو میں آپ کے پاس 10 دن سے کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی لازم الملزوم ہے، تو کوئی میری بھی سن لے، میری بھی حیثیت ہے۔ پیپلز پارٹی کے یا متحدہ کے قائدین کا جو ویژن ہے وہ سوچ یکجا ہے، مفاہمت اور شہر کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جانا، تو میرے جیسا کارکن فالو کر رہا ہے، ذوالفقار مرزا صاحب کو بھی فالو کرنا چاہیے تھا۔ ایسے جملے نہیں ادا کرنے چاہیے تھے۔ ایکشن کیا لیا گیا؟ حیدرآباد عزیز صاحب بھی ہمیں جوائن کریں۔ اگر میں آپ کو بتاؤں ایکشن کیا لیا گیا، پریزیڈنٹ نے اس پہ باقاعدہ نوٹس لیا، اسی وقت رات میں